মাতৃশক্তির পিছনে আমাদের র্যালির সাউন্ডটা থাকবে। মাতৃশক্তির পিছনে আমাদের র্যালির সাউন্ডটা থাকবে। যারা স্লোগান থাকবেন তারা মাইকের সামনে, রিকশার সামনে চলে আসবেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি CPIM নেতা অলিদুবুরু সদস্য বিরোধী দলনি বিধানসভানি নেতা ব কাইসা মন্তব্য খাইকা বহু বৈদিক যুগ ব্রাহ্মণ মুসুক বাহান সারা মাই চাউই অগকালাया ফোन जों नुखा चारवेद जे 18 पुराण महाभारत रामायण ओ जागा कोनो जागा फानो मुसुक बाहान चामानी न सम्मतिर मानि करे जत जागा न मुसुक बाहान चामानी बंद खाइजाक एवं बर्तमानबो जे संविधान 40টারও এবং 48 অনুচ্ছেদ অর সাজাক যে মুসুক বথর মানে বন্ধ খাইনা নাংনাই ও জায়গা জিতেন চৌধুরী ধর্ম ন উস্কানির উইনাই শাখায় যে এক সময় মুসুক বাহান চাও ব যদি অমাহাই কক শাখা আঙ্গাকে যে ব্রাহ্মণ রক जों जेकुनु श्राद्ध खाइकाके गुदान भूमिदान वस्त्रदान अमाहाय खालायो ब्राह्मण रक मुसुक दानमायाखै श्राद्ध खाइमाहाय माथया अमति कौरक शाखा आंखे जों समर्थन खाइमान खामा जितेन चौधुरी नকক सम्पूर्ण उस्कानिमूलक एवं धर्म राजनीति ও ধর্মনো সহিত ফিনাই একমাত্র CPIM রয়েছে বরণ সাও जोंनो जे नरक धर्मनो तैताम राजनीति खाय ताबुक जों नुखा जे
সরাসরি সিপিএম নেতারক ধর্ম নতেই রাজনীতি কেউ হ্যাঁ একে বস হয়তো যা পর্যন্ত মুসুক বাহানসা খাওয়াবো নতেই নাই বড় তিনি ওয়ারা খেয়া সানানি কগিয়া নরক খালাই রমানি বাগै অবস্থান খানাই মাকে এবং जों একদম অসহ্য প্রতিবাদ খালাইকে এবং তিনি হাই ওয়াতেইনি সাল যতন দীপর্ণ মাইচাই থুই টংনানি চিনি হিন্দু সনাতনী বাইর ও জায়গাও ফাইই ধিক্কার মিছিলে অংশগ্রহণ খালাইকা অবনচিনি আন্দোলনে সফল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সারা ভারত সারা বিশ্ব যে আন্দোলন খালাই দङ অম চিনি হিন্দু সনাতনী তাবু খরাং তিসাওই বাঁচাनानै जरा जरा যতন ভাই বাঁচা ফাইথং অবননায় जय श्री राम खुलुमबाय जय श्री जय श्री राम जय श्री राम और फाइमादि कारण दङ दिनै बिखौ बिसे माने जुग जुगान्तर जन्मदन ननो दिनै हिन्दू सनातन धर्म न आक्रमण खालायै भारतवर्ष हইতে निर्मूल खालायना नाय माने हिन्दू धर्म न आगी तो राजनैतिक बाय धर्म न कबुल रैया हिंसा ताबुक लुकजा खागे राजनैतिक को पर्यंत धर्म न कबुलै ताबनि जे आगे ताबुक एक्स एमपी खानाव जे एक्स एमपी जे चौधरी मान खाना जितेंद्र चौधरी ओ सापो जुग जुग जुगान्तर जन्मान्तर न आगी हिन्दू रक मुसुक बाहान चापो आबो तो कथाया मुसुक बाहान हिन्दू रक कुनु दिन चाया आबनि बागै तिनि बिखुब मिसिल खालायो खबो खानायाखौ नुबियाखौ जे हिन्दू सनातन खालायनाय रक हिन्दू र चाव आगी चिनि बुमा बुबा सं दादा नाबुरा सं मुसुक र मुस नेनि ओ सै रक थैखांखे सैनि बुसांगोसे माइचु खावै सिमालंग तालांगो मुसुक नबो उत्तर दिगि मोखां खालायै हारुङो खिबिबो तारपरे सै खुचावो किन्तु मुसुक बर मनुष्य चाया आइनि बागैनो जितेन चिनि मानगोनां एक्स एमपी जितेंद्र चौधरी जे कक सामान्य आबो सम्पूर्ण चायानो खालायखा चाया एकदम हिन्दू रक मुसुक बाहान चावनमै आबो एकदम तुमुल जवाब बागै जों रसक आसेन जतन बाबा जागोन मुं जागानि मुं उदयपुर गुमटी डिस्ट्रिक्ट जय श्री राम